No, yo estoy aquí y viví casi 40 años cambiando de país y siendo cada vez más extranjero y más orgulloso de serlo, más feliz de serlo, porque eso me permitió también hacer un trabajo en mí mismo y en el teatro. Creo que lo que más me enseñó a hacer teatro es ser extranjero. Se perdió. ¿Quién alguna vez no dudó de sí mismo y al menos por un momento no supo reconocerse? Vos. ¿Vos siempre supiste quién sos vos? Io devo sempre fargli la parodia di «Ehi Jack, mi riconosci? Sono io, sono Robert De Niro». Perché lui, ogni volta che lo vedo, mi fa risentire il fratello minore di Robert De Niro. E lui è così, assomiglia proprio a Robert De Niro, solo che lui è un attore sociale, non è un attore commerciale, e questo è il problema. Lui è un attore sociale, non può avere i soldi di Robert De Niro, e questo è il suo problema. E tutti quanti mi chiedono, ma fa ridere Norberto? Sì, molto, venite al suo teatro. Invece fa ridere, non fa ridere, è molto serio, è una cosa incredibile ed è una cosa potentissima questa, perché lui ci porta delle informazioni, delle notizie che noi non possiamo avere, notizie che non sono ufficiali, e lo mette nelle sue commedie, che non sono commedie, sono tragedie, tragedie. Para 1971, que yo tenía más o menos 17 años, creo, sí, 17 años tenía, comienza la historia, el teatro, que es mi historia. ¿Y qué podía yo entender en esa época de teatro y por qué quería hacer teatro? No sé, era una intuición. Y no tenía mucha idea de lo que estaba pasando en el mundo. Después fui teniendo idea, después fui comprendiendo, y eso fue lo que me motivó después sí a entender el teatro como un modo de comprender la vida, el mundo, la política, pero no en ese momento, con 17 años, qué sé yo, porque quería hacer teatro. Yo les voy a hablar de unos sucesos que ocurrieron hace muchos años, tantos que fue en el siglo pasado. Más o menos 1977, me parece, si no me falla. Me invitaron a participar del GAT, Grupo Argentino de Teatro. Muy prestigioso, maravilloso, todo lo que aprendí. Éramos hombres y mujeres de teatro, grande, grande. Pero eran épocas muy duras, muy, muy feas, donde hacer cultura prácticamente era ilegal. Muy difícil era elegir un texto que no sea censurado y que nos represente verdaderamente. No nos interesaba hacer teatro solamente por una cuestión estética. No, necesitábamos contar algo que a la gente le sirva. Y no encontrábamos texto, y entonces Norberto Presta se puso a escribir. La primera cosa que escribí fue Pesado Silencio. Y la escribía mientras trabajaba. En aquella época estaba en Buenos Aires y escribía en el colectivo. La escribí casi todo, solamente la última escena la escribí sentado en casa, todo el resto la escribí viajando. Eso fue porque no había tiempo, después de la noche ensayaba y tenía que llevar los textos. Una historia muy real, donde la gente deja el interior y se va para la metrópoli. Cuando salí de Argentina en 1981, no tenía idea de que iba a transformarme en un extranjero. Y era muy difícil
en aquellos años de dictadura en Argentina vivir en la ciudad. Estaba siempre con el miedo en la nuca. Aunque uno no hiciera nada de nada, siempre estaban esos ojos ahí vigilando. Pero lo sobrellevamos. Una época de grandes aprendizajes como artistas y como seres humanos. Ahí aprendimos las bases de lo que somos hoy como personas. Cuando la política se metió más en mi piel, descubrí que el teatro no era política, el teatro es arte, pero es un arte que se compromete mucho con la realidad. Y realmente mirando todo esto y recordando, me es muy difícil hablar de un solo Norberto. Les puedo decir del Norberto que conocí allá en 1974 como director. Dirigía el grupo argentino de teatro Todos Nosotros, venían de hacer El Puente de Gorostiza en un cine-teatro. De ahí pasamos al Club Sarmiento y Norberto, mientras estaba dirigiéndonos a nosotros en los de la Mesa 10 de Dragún, pudo armar Pesado Silencio. Entonces ya puedo hablarles de cómo era el dramaturgo, puedo contarles también que de ahí pasamos a una escuela propia, a la IABA, Escuela de Arte de Buenos Aires, que le pusimos en Villa Bosch, frente a la estación. En el año 1979 a Carlos Gil, un amigo, se le ocurrió poner una escuela de arte en Villa Bosch, un barrio de la provincia de Buenos Aires, la EABA, Escuela de Arte de Buenos Aires. El grupo de teatro, clases de cerámica, de danza, y algo muy importante también, una revista cultural. Se llamaba Escenarios del Arte de Hoy, y de la cual solo pudimos sacar 3 números. Esto que, bueno, en otras partes del mundo puede sonar muy normal, un proyecto cultural que se hace, una revista que se edita. En la Argentina, en dictadura, es una cosa bastante compleja y arriesgada. Ahí hicimos, después de 9 meses de gestarla, Viaje a la Costa. Viaje a la Costa era una obra hermosísima de Ian, que primero trabajé como actriz, en donde Norberto nos enseñó a trabajar con nuestro cuerpo, a sentir el personaje, a sentirlo adentro, a pensar como ese personaje. Siempre buscando un lenguaje, una manera de llegar al público de alguna forma que no fuera la convencional. Ahí nació Viaje a la Costa. Pero no nos dijeron viaje a la costa de dónde, porque viajamos y viajamos y viajamos y llegamos a las costas de Italia. En el año 81 viajamos a Europa, a 2 festivales internacionales, Coparo y Sant'Arcangelo. En fin, era una tournée de 4 meses donde yo llegué a Europa, a Italia en principio. Con mis compañeros éramos 8 del grupo argentino de teatro, 8 personas que se largaron de Argentina y se vinieron a esos festivales. Yo estaba sorprendidísima y creo que en realidad todo el grupo, pero también estaba un poco enojada porque me costó mucho asimilar esa cosa que mostraban tan vacía de contenidos para mí, lo que yo creía que estaba vacío de contenidos, pensando en la lucha de la que veníamos nosotros.
Después con el tiempo entendí que no solamente era estético, sino que también era una manera distinta de visualizar otras problemáticas. Nosotros éramos personas que salíamos de un país que estaba en una dictadura militar y llega a una Italia que estaba libre, con mucha actividad teatral, importante actividad teatral, festivales, encuentros. Así llegamos a Lista. El Lista de Volterra 81 fue sin palabras. Para mí una revolución muy grande, creo que para Norberto también, y fue encontrar preguntas que nos faltaban, fue encontrar una nueva manera de expresar, encontrarse con grandes maestros como Darío Fo, como Jerzy Grotowski. Imagínense, era el maestro de maestros, es un orgullo que no, bueno, sin palabras. Puedo contarles del Norberto que escribe, del Norberto que escribió preocupado por la crisis del teatro, ya en el año 80, al Norberto que hacía reportajes, al Norberto que hacía poemas. Me es difícil hablar de un Norberto, porque también sé de Norberto clavando, Norberto armando escenografías, participando en la UNED, que es la Unión de Elencos Teatrales, haciendo los circuitos barriales. Cada vez que viene al Séptimo Fuego a Cámara del Plata o a la biblioteca y dio obras buenísimas. Vino con una obra cuando estaba en Alemania, Caída Libre. Después vino con Malinche. Y Malinche fue una obra que realmente me encantó. Y el grupo se acaba y yo me quedo solo, varado. Decidí no volver a Argentina, no solamente porque me molestaba volver a una dictadura, sino porque sabía que tenía que aprender todavía algo más, no solamente del teatro, sino de un tipo de vida que como latinoamericano yo no conocía. Y decidí quedarme por un año. Ese año se transformó en más de 40. Norberto und ich haben uns im Jahr 1991 zum ersten Mal getroffen. Norberto war auf der Suche nach einem Regisseur für sein Solostück La Malinche. Und ich tourte in der Zeit auch durch verschiedene deutsche Städte, Workshops anbietend. Aber schon beim ersten Treffen erkannten wir, dass uns beide die körperliche Präsenz des Schauspielers als Grundlage des Theaters wesentlich war und ist. Norberto brachte zum ersten Treffen sein szenisches Material mit und erläuterte mir die historischen und zeitgenössischen Hintergründe. In La Malinche wird deutlich, wie die blutige Zeit der Eroberung Lateinamerikas in einem Sinnzusammenhang steht mit den zeitgenössischen lateinamerikanischen Militärdiktaturen. Norberto verstand es, beide Figuren, die männliche und die weibliche Figur, in ihrer Unterschiedlichkeit darzustellen. Differenziert arbeitete er und flexibel, anmutig und geschmeidig und zugleich mit männlich-körperlicher Kraft. Überzeugend präsentiert er die männlichen und weiblichen Energien so fast wie ein asiatischer Schauspieler, der Yin und Yang in sich verschmelzt und zum Ausdruck bringt. Neben seiner Schauspielkunst versteht es Norberto auf der dramaturgischen Ebene unterschiedliche historische Handlungsstränge sensibel miteinander zu verbinden. Dove sei te? No, fammi vedere. Sì, quella che C'è mi ha la guardato. Francesca anche, ecco. Madonna, guarda Ti presto gli occhiali se vuoi. No, ce la faccio. Mi ricordo la Paola, guarda che bella che era anche la Paola, madonna. Questo era il primo corso che fa, il primo seminario a Vittorio Veneto. Più di un mese. Ma questo è nel tuo diario allora? Guarda, ho tutto quel periodo, dopo mai, Che bravo! è l'unico che c'è anche gli spettacoli. Ah, tutto hai. È l'unico. Ma tu sei tedesco, non sei argentino? Come hai fatto a fare? Ma a quell'epoca sono stato tedesco perché è stata l'unica volta che ho fatto una cosa così. Ah, solo quella roba lì? Bella. E quindi tu hai fatto il diario di quel periodo in sostanza? Tutto quell'anno. A Vittorio Veneto? Anche. Scena e suono da Serravalle a Cene anche i vittoriesi conquistati dagli artisti.
Madonna, guarda che l'attore argentino Norberto Presto nello spettacolo Solitudine, lettera a una generazione. L'abbiamo conosciuto, mi pare, era l'inverno 81-82, mi pare. Ricordi? Di chi si ricorda più? Dai, eravamo andati, ci ha telefonato Marco Paolini da Treviso. Paolotti, Marco Paolotti. No, Marco Paolini si chiama. Marco Paolini del Teatro degli Stracci, ti ricordi? E ci ha telefonato Marco Paolini e ci ha detto che voleva farci conoscere questo attore, regista argentino che era venuto in Italia. È stato quell'anno che c'era il Festival di Sant'Arcangelo, un bel festival a Sant'Arcangelo, con Ingmar Lin, e la sessione dell'Ista a Pontedera anche. Sì, Eugenio Barba. Sì? No, così, Eugenio Barba, sì. Iben Nagel Rasmussen, sì. Sangiuta Panirai, non mi ricordo bene, e tutte quelle robe lì delle cose. Allora, in quel periodo là tu stavi lavorando sullo spettacolo tuo, una giornata quasi particolare, sì, ti ricordi? Stavi facendo quello spettacolo lì, vabbè, non importa. E noi avevamo la sede a San Lorenzo, San Lorenzo, esatto. Una sede gelida, fredda. Un freddo canto d'inverno. Sì. Non c'era il soffitto, l'avevamo occupata la sede, perché noi occupiamo le sedi, sì. Ma anche perché nessuno la voleva, perché vabbè, non stai brutte parole. E allora Marco Paolini ci ha portato questo Norberto Presta è venuto su a San Lorenzo a vedere una prova del tuo spettacolo. E poi è venuto a casa nostra e si è fermato un giorno, 2 giorni. No, 6 mesi si è fermato, adesso mi ricordo che poi l'abbiamo cacciato via perché le bambine lo chiamavano papà, e c'era una volta delle ortiche. Alle ortiche. Che è mandato a prendere il basilico, lui ha scambiato il basilico per le ortiche e non veniva più su. Sì, lo vedevi che faceva così, è arrivato con un mazzetto di ortiche. Vabbè, 6 mesi. Ma questo non c'entra. 6 mesi è rimasto. Questo non c'entra. No. Sì. Abbiamo fatto uno spettacolo con lui, se ti ricordi, uno spettacolo su che cantavamo anche le canzoni di Della Mea e di De André. Sì, Teresa, tu sei bella. Esatto, quella lì, proprio. E anche lì pianta per terra. Sì, e dopo anche la chiamavano Bocca di Rosa. Vabbè. Sì, che poi siamo finiti a non fare lo spettacolo su in Spagna, 3.000 km andare, 3.000 km. Norberto ci ha fatto fare una tournée bellissima fino alla Corugna. Senza fare lo spettacolo. Un altro spettacolo abbiamo fatto, che io andavo via con un trampolo solo, che mi fa ancora male il denocchio adesso, quella volta che sì, dai, però un trampolo solo. Ma come sembra che Norberto ha fatto solo danni. Insomma, quello che ha potuto l'ha fatto. Fotografi qua, la panza. Guardi qua. Questo qua. Lascia stare il buco, perché ha 40 anni sta maglietta. Sì. Quando siamo andati su al Monte Cavallo, siamo tornati giù, lui ci ha fatto la foto. La foto l'ha fatta Norberto, questa foto qua, sì, con tutto il collettivo. Sì, perché dopo ci siamo visti tante altre volte con Norberto. Una storia con lunga. Norberto, sì. Ma sai che non mi ricordavo più, adesso mi è venuto in mente. Aquí llegué de la mano de Francesca de Martín, mi compañera, que en aquella época partió. Francesca falleció hace unos años y ella me llevó, ella es italiana y trabajaba en este grupo. Yo estaba de emigrante, de clandestino, y yo era jovencito ahí, Me voy ahí sin saber hablar alemán. Fliegen de Bauten era un grupo de teatro en carpa, teatro en Zelttheater, el teatro circo, una inmensa carpa, de esas carpas 4 columnas, para 800 personas. Teatro de mucha acción, de mucho movimiento, y también era todo el trabajo de la estructura del teatro circo, de la carpa, había que pintar las columnas y rasquetearlas. Fui conociendo toda Alemania así, fue un viaje, conociendo Alemania y los alemanes, personas de las cuales tengo gran respeto y gran cariño, y por eso es que después me quedé en Alemania por muchos años, me quedé 14 años en Alemania, gracias a Francesca, me dejó esa maravillosa experiencia.
que en ese periodo nos conocimos trabajando en esa carpa y junto con Francesca viajamos a Italia. En fin, con Norberto tenemos mucho en común. Los dos nacimos en Argentina, vivimos en Alemania, en Italia y hacemos teatro del mismo modo, usando la expresión corporal como idioma universal. Esto lo empezamos en los años 70, 80, donde la búsqueda por una sociedad mejor se manifestaba también haciendo teatro. Esto nos hizo conocer y lo seguimos haciendo hasta hoy en día. Wir wollen irgendwas anderes machen, als was das Staatstheater zum Beispiel macht. Und wir haben immer gesagt, nee, wir wollen irgendwie dem was anderes entgegenhalten. Und da kam er uns natürlich auch gut zu Wege mit seinen Ideen und seinen Überlegungen. Und er war auch eingebunden damals in eine, diese ganze freie Theater, internationale freie Theaterszene. Also ob Odin-Theater oder Grotowski oder die vielen freien Gruppen. Er ist ja auch rumgetingelt und diese ganze Bewegung war damals ja auf das freie Theater sehr stark orientiert, eben an Grotowski, an eben nicht der Idee, dass der Schauspieler sich vor allem einfühlt in eine Person, sondern dass er sozusagen kreativ damit umgeht und das eben auch körperlich. Und ob das in den eigenen Stücken war oder wo er Regie gemacht hat, dass er so seine Ideen von Theater und welche Inhalte ihn bewegt haben, das kann man, wenn man sich das so zurückverfolgt, schon sehr deutlich sehen. Das finde ich auch. Eben, was wir schon vorhin sagten, eine bestimmte humanistische Idee, eben auch dieses Völkerverbindende oder dieses gegen Rassismus und Unterdrückung sich zu engagieren auf immer wieder neue Weise oder Auseinandersetzung mit Faschismus und Diktatur. Ja, und so haben wir das immerhin von 86 oder 87 bis 96, als er dann wieder wegging, mit ihm hier als künstlerischen Leiter gemacht. Piensa que está todo bien, un día se da cuenta que no puede parar. Corre, 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 más. También pensando que se va lejos, no nos damos cuenta que debajo de nuestros pies el mundo gira más de 1000 kilómetros por hora. Uno corre y siempre está en el mismo lugar porque del mundo no te podés bajar. Mirá dónde estoy, acá nos conocimos, ¿te acordás? En el Bahnhof Langandrea, aquí entraste con Paco y fue amor a primera vista. Desde entonces te sigo por donde sea, tal vez algún día estés de nuevo por aquí. Un abrazo. Si no me equivoco que allí Norberto también presentó La Caída Libre y con eso inauguró la sala. Norberto tiene mucha experiencia en trabajar en esos centros culturales, aquí mismo en la ciudad de Boju, en el Centro Cultural Tealossi, donde él trabajó con Paco González, un amigo nuestro que lamentablemente ya falleció, que él hacía pantomimas y era clown y era muy conocido acá en la zona esta de la cuenca del Rúa. Quedé en Italia y por qué me fui en algún momento a Alemania y después me fui a Brasil y siempre vuelvo para Argentina. ¿Por qué voy cambiando esos países? Yo no elegí. Yo en algún momento siento que es como que me caí en un río y ese río me fue llevando. En algún momento quise nadar contracorriente y me di cuenta que no servía. Confié en esas aguas que eran mucho más sabias que yo. Y descubrir eso me salvó la vida. Noi avevamo fatto tantissime cose a Este, avevamo gestito la scuola integrale di teatro, avevamo organizzato spettacoli, eventi, rassegne, festival internazionali, e quando si sono presentati questi problemi a Este
i soliti problemi con la politica, abbiamo deciso di trasferire tutto il lavoro qui. Allora, perché non fare del fienile un teatrino? Ecco, Via Rosse è la casa che avevamo comprato all'inizio per noi e che dopo è diventata qualcos'altro, una identità per noi, centro di produzione teatrale Via Rosse, e fare diventare questa casa un punto di incontro, un posto creativo dove abbiamo prodotto tantissimi spettacoli, abbiamo organizzato tantissimi seminari, ospitato veramente tante persone, un luogo per rendere possibile i nostri sogni, veramente. Infatti quei tre erano attori e ad un certo punto hanno avuto l'illuminazione, si sono detti, beh, ma se abbiamo il fienile e non abbiamo le bestie, che cosa ce ne facciamo del fienile? Piuttosto costruiamo un teatro, no? E infatti si sono messi a lavorare sodo e così, in men che non si dica, hanno costruito un magnifico teatro al posto del fienile e poi hanno cominciato a fare spettacoli di giorno, di notte, tutti i giorni uno dopo l'altro, e la gente cominciava ad arrivare dalle campagne attorno e poi anche dopo dai monti e poi ancora più in là dall'oceano, perché la loro fama si era sparsa ovunque in tutto il globo terrestre, incredibile. E questo teatrino, vedessi che carino che era, tutto fatto con le tendine ricamate d'oro e d'argento, il sipario color porpora, tutti i palchetti eleganti, comodi comodi, e d'inverno era caldo dentro, bello bello. E Silviana, ma non starai un po' esagerando? E allora? Beh, ognuno la racconta a modo suo la storia, L'inaugurazione è stata fatta assieme al gruppo argentino Periplo. Abbiamo fatto in 2 giorni 2 spettacoli e mi ricordo per la festa di inaugurazione, oltre lo spettacolo, avevamo anche organizzato una grigliata per il pubblico dopo. È stato l'inizio di una lunga serie di bellissimi eventi che abbiamo organizzato, non solo per noi molto belli, penso anche per il pubblico. Bene, era così che avevamo tutto questo terreno qua che usavamo anche per la gente che arrivava in macchina, e la gente parcheggiava qua dentro il nostro boschetto. E poi tutti questi alberi che abbiamo piantato, adesso sono altissimi. Rose, ahí en el campo de Italia, una casa teatro en la que hicimos clases, con películas, hicimos espectáculos y demás. Bueno, recordamos con mucha alegría. Lo he conocido en 1991, cuando vino a hacer teatro a un espacio que teníamos en ese momento en Palomar. Hizo funciones en el Astrolabio, hizo funciones de todos sus espectáculos en este escenario, y que ahora está parado por la cuarentena. Y bueno, y trabajamos en muchos proyectos, eventos, tanto que él organizó, hicimos actividades, nos acordamos mucho de Via Rosse, de la querida también Sabine Witz. A me sembra che sono sempre foresta per tutta la mia vita, perché è Norberto uguale, forse in questo ci siamo anche incontrati senza che ne avevo consapevolezza di questo, però quando siamo venuti in Italia, quando ci siamo veramente trasferiti, da quel momento lì sei sempre foresto. Norberto penso che abbia trascorso la sua vita così e mi piace. È molto difficile perché
non facendo parte di questa società, ma essendo foresto, non hai le stesse possibilità, però hai tanta libertà. E questo insieme, essere foresto e essere artista, penso che sia il massimo della difficoltà in Italia. Ma forse ti dà anche questa grande libertà e l'apertura nella testa, perché non puoi pretendere tanto, devi fare. Dos palomitas se lamentaban llorando y una a la otra se consolaban diciendo: ¿quién te ha robado tus bellas alas, paloma? ¿O algún falsario ha sorprendido tu vuelo? Ay, 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 paloma, o algún falsario ha sorprendido tu vuelo. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, etwas zu machen über die Nachkriegszeit in Oldenburg. Das war so spannend. Er hat mich geschickt, um Zigarettenkippen aufzusammeln und daraus Zigaretten zu bauen. Das war eine meiner Aufgaben, die ich machen musste für das Theater. Also ich habe ihm einiges zu verdanken, denn diese Zigaretten haben wirklich schrecklich geschmeckt. Aber das war so der Anfang, das war diese Anfangszeit, wo ich im Ensemble der Kulturetage mit Norberto gearbeitet habe. Ein Wanderer zwischen den Kontinenten. Genau. Und ohne ihn wäre ich nicht Schauspieler geworden. Also ich denke, was bei Norberto wirklich interessant ist und was ich sehr mutig finde, dass er hier damals mit wenig Sprachkenntnissen, mit wenig Kenntnissen der deutschen Geschichte und überhaupt das Leben hier in Deutschland, er ist ja nach Italien gegangen von Argentinien und dann hier sozusagen in so ein Projekt Bearbeitung der deutschen Nachkriegsgeschichte zu arbeiten. Eine Riesennummer, also. Das war eine Riesennummer, es waren ja auch 3 Stücke, jedes Jahr wurde ein neues Stück. Und ging über 3 Jahre das Projekt? Genau. Und war er dann ständig hier? Ja, er hat damals mit uns beiden zusammen in der Gaststraße Wir haben zusammen gewohnt. Ist dann mit Sabine nach Italien und hat sich dort ein Haus gekauft. In der Das weiß ich noch. Und das hat er ja schon nicht mehr, ne? Aber wo hat der theatermäßig? War das in Mülheim oder wo war das? Na, er hatte auch noch eine Station in Mülheim, wo er auch immer Regie machte, beim A&B-Theater. Genau. Und er hatte in Nürnberg da hat er öfter im Kindertheater Rotzlöffel.
Ohne Schiff, ohne Schiff, ein Matros ist weniger als nichts. Und dann sind wir irgendwann nochmal dahin gekommen, etwas mit seiner Frau für Kinder zu machen. Ein Tanztheater für Kinder ab 3 Jahren. Ich glaube, beim Theater für Kinder und Jugendliche wollen wir letztendlich genau dasselbe wie beim Theater für Erwachsene. Wir wollen die Menschen erreichen mit unseren Geschichten. Und wir wollen, dass etwas bei ihnen passiert. Es gelingt immer mehr, aber es geht eigentlich darum, immer wieder danach zu suchen, nach Themen zu suchen, nach Inhalten zu suchen und die mit künstlerischen Mitteln zu bearbeiten und dabei auch Menschen Freude zu machen. Aber er fing damals auch an Staatstheatern. Also in Konstanz zum Beispiel hat er mehrere Inszenierungen gemacht am Stadttheater Konstanz und an anderen auch. Und so ist er dann irgendwann, glaube ich, auch nach Wilhelmshaven. Ich habe mal in meinem Archiv gekramt und habe ein paar Sachen rausgesucht. Und kennengelernt haben wir uns bei der Arbeit von die Ballade von Garuma 1993. Und das ist ein Bild. Wir müssen eigentlich schon im Vorfeld sehen, was mögen die? Was mögen die gerne sehen und was sollen sie auch sehen? Was wollen wir erzählen? Geschichten. Es geht ums Geschichten erzählen. Es geht, glaube ich, immer ums Geschichten erzählen. Und auch bei Noberto wie bei mir ist das mit das Wichtigste. Ich will eine gute Geschichte erzählen. Donnerwetter, die Don Giovanni-Adaption, die wir damals gemacht haben. Mozart hat fleißig mitgearbeitet, steht in der Wilhelmshavener Zeitung. Alles Freistuhl besetzt, hieß das Stückchen, mit Manuela Brugger und Johannes Simons. Noberto, schau mal hier, das Duo. Lange her, Noberto, lange her, aber schön war's. Nach Aristophanes, die Vögel, hieß das Stück Vögel, Götter, Menschen. Das war mit dem Jugendclub, dann sind wir aber jetzt schon nicht mehr in Wilhelmshaven, sondern in Konstanz beim Jugendclub. Auch in Konstanz, jetzt sind wir schon im Jahr 1997, bei Vögel, Götter, Menschen auch. 1997, Antigone. Polynaktes! Hier! Theokles! Wo bist du? Ismene! Feigling! Und Antigone. Heinrich der Fünfte, ja, Heinrich der Fünfte mit Johannes Helmich, Natascha Klasing, Markus Wiedmann und Klaus Köhler. Ja, zu dieser Konsequenz, Ausdauer und
deiner kontinuierlichen Suche und deinem künstlerischen Einsatz für Menschen, die sonst kaum Stimme haben oder deren Stimme nicht gehört wird, kann man dir nur gratulieren. Eso es lo que me interesa, la empatía. Que el teatro vuelva a generar empatía. El teatro no está para separar lo que está pasando, sino para unir de un modo empático esa persona que está en escena, esa persona que están asistiendo, esa persona que están asistiendo entre sí y todas las personas que no están y de las cuales estás contando una historia, estás intentando entender esos seres humanos. Esa necesidad de empatía que nos está faltando en la sociedad. Empatía en el sentido de aceptar el otro, de reconocer el otro, de amar el otro, aún en las diferencias. Y esa emoción empática capaz de generar nuevos pensamientos que nos permitan relacionarlos relacionarlos inclusive con nosotros mismos, de un modo simplemente más tierno, más humano. Die dritte Inszenierung, die wir gemeinsam gemacht haben, Norberto und ich, machten wir jedoch mit 3 weiteren Künstlern. In dieser Inszenierung unter dem Titel Hier leben erzählen 4 im deutschen Exil lebende Künstler ihre Geschichte der Migration und ihr Leben in der neuen Heimat Deutschland. Norberto und Paco spielten in der Inszenierung Hier leben kleine Szenen vom Abschied, den Schwierigkeiten eines Migranten unterwegs und die ersten Tage im deutschen Exil. Vor allem als Komiker eroberte Paco die Herzen seiner Zuschauer. Hola, Gu. Bella! Allora, Ben arrivato. grazie, hai le chiavi? No, è tutto chiuso qua. Chiuso? Tanto da tanto. Ormai sono più di 20 anni che è chiuso qua. La nostra scuola? Qua abbiamo fatto la scuola di teatro. Abbiamo preparato lo spettacolo. Era il? L'Apocalisse. Ah, non mi ricordo. Io gli anni non me li ricordo. 96. 96? 96. Che abbiamo iniziato la scuola. Sì. L'Apocalisse, che poi non era Apocalisse, era... Non era l'Apocalisse. Rivelazioni. Rivelazioni! Gran spettacolo quello. Quello l'abbiamo portato in giro. Sì. Siamo stati in Francia. Quello è stato un lavoro importante, era la chiusura Era di tutto un percorso della scuola. Della scuola di teatro. Quindi è stato un lavoro di un anno, con l'idea di portarlo in giro. Poi se li abbiamo portato in giro potevamo forse fare di più sempre però. L'abbiamo portato nel festival, quando si organizzavano i festival con tutti i gruppi, con gli argentini, gli spagnoli, i tedeschi. Lì è stato bello. Si andava in giro, si usciva da qua e si andava dentro a est a muovere la città. Sì. Adesso abbiamo rivangato un po' tutti questi anni, no? A me viene in mente l'ultimo anno, il lavoro dell'ultimo anno, ma il pensiero che mi viene adesso, non ancora, che è quasi un rammarico. Era un lavoro importante e mi viene a pensare che non eravamo maturi per la proposta che Norberto ci aveva fatto in quell'occasione. Non maturi, l'abbiamo vissuta bene, forse non si... Nel senso che non siamo, poi a un certo punto non siamo riusciti a dare una continuità, c'era un po' questo desiderio anche da parte di Norberto, di Sabine, insomma, che fosse un nuovo inizio, una fine della scuola per un nuovo inizio. Sì. No. Sì, no, mi fa piacere. Per me no, perché per me nella mia vita, sai che io faccio altro, lavoro, la famiglia, tutto quanto, però per me il teatro è sempre presente. Un giorno mi ricordo, adesso l'anno scorso, 2 anni fa,
ero in biblioteca con mia moglie e le due bambine e dovevano fare una lettura per i bambini lì in biblioteca, ed erano lì e c'erano le mie due bimbe che stavano allestendo con le lucine per creare un po' di atmosfera. Dopo hanno letto delle cose. Io ero lì a fare il tecnico, a montargli il proiettore, che avevamo creato delle storie, quindi avevamo creato col proiettore le storie, e quindi eravamo tutti e quattro lì in biblioteca da soli che stavamo allestendo. E lì mi ha emozionato, e a un certo punto, per riallacciarmi a quello che dicevi, no? Il teatro come vita, no? Ero lì e ho detto: bambine, ma non vi piacerebbe che prendiamo il camper e ce ne andiamo in giro e facciamo questo e viviamo così, perché è così bello fare quello che stiamo facendo adesso? E la più piccola mi ha detto: dai papà, che cavolo dici? Perché ormai sono già dentro. Con el tiempo, una aceptando mis límites y otra descubriendo mis fortalezas. Y descubriendo mi fuerza es ver lo que yo puedo hacer, que de pronto es muy limitado, no va a cambiar el mundo, pero sí, sabiendo lo que yo soy, lo que quiero, me permite descubrir otras personas, estar en relación con otras personas y otros proyectos que me dan mucha fuerza y con las cuales no cambiamos el mundo, pero creo que lo mejoramos. Creo que muchos artistas, y no solamente artistas, personas que tienen otros trabajos, otras tareas, mejoran el mundo. Quiero estar de esa parte. Questi giorni così caldi e soprattutto dopo la grande pausa del lockdown che ci ha privati del nostro modo di vivere, che è stare in teatro, siamo qui ai magazzini a fare un laboratorio su Sogno di una notte di mezz'estate, giustamente. Ci sono i nostri allievi che studiano, che si preparano dopo aver fatto un bel training a 40 gradi, perché oggi a Messina ci sono 40 passa gradi, e adesso sono qui sul nostro parquet che, come dire, studiano, preparano le scene, come hanno fatto tante altre volte altri allievi quando Norberto è venuto qui a proporre i suoi laboratori. Ecco, vedete questo parquet? La prima volta che Norberto e i naviganti si sono incontrati, questo parquet non esisteva. Quindi le tracce dello spettacolo Lui e Lei, che è stato il primo in cui abbiamo visto Norberto, sono sedimentate addirittura sotto le assi del parquet. Pensar en Norberto Presta es extrañarlo cuando hace mucho que no pasa por acá, por Buenos Aires, cuando no nos cruzamos en algún otro momento que nosotros estamos de gira, y es también percibir en él un referente de cómo fue llevando su oficio, su carrera, su actividad creativa, así que es tenerlo ahí y vislumbrar una situación muy optimista en relación también al futuro de uno, de una como creador, creadora. Y recuerdo que lo vi entrar a la oficina, llegó con una mochilita, siempre con muy pocas cosas para trasladarse, muy ágil, muy vital, una persona de teatro vi cuando apareció. Predilecto de los lepidópteros, increíble espectáculo, Norberto brillante, todavía lo continúa haciendo. Y es con el espectáculo que lo conocí yo, con ese espectáculo en el año 91, 92. Ah, bueno. Mirá si tienen que ir. Y tuve la posibilidad de verlos en distintos espacios, en Buenos Aires, en Brasil, en la muestra itallaiense, la muestra internacional de Itajaí, y en Barcelona lo vi, increíble. Y pensar en él es esa combinación y ese diálogo que los creadores y las creadoras tenemos que tener
cuando queremos generar un espíritu independiente y construir y crear cosas que todavía no existen. Die zweite Zusammenarbeit mit Norberto trug den Titel Liebling der Schmetterlinge. Als Performer zeigt Norberto seine tänzerischen Fähigkeiten in dieser Inszenierung. In dem Gefängnis des Geheimdienstes bringt Norberto die körperlichen und psychischen Schmerzen Bukharins durch skurrile Bewegungen zum Ausdruck. Auf den Körper fokussiertes gleißendes Licht und der im Staccato zuckende Körper machen den Schmerz der stalinistischen Epoche erfahrbar. Das Leiden der Menschen, die doch nur in der neuen Welt menschlich leben wollten. Und was bleibt den Menschen angesichts eines blutrünstigen Tyrannen? Nur die Liebe zueinander. Diese findet ihren Ausdruck in einem Walzer von Schostakowitsch, den Bukharin mit einer Zuschauerin tanzt. Das ist ein Grundbedürfnis von Norberto, so denke ich jedenfalls. Als Schauspieler sucht er die intensive Beziehung zu seinen Zuschauern, ohne diesen jedoch bloßzustellen. Und so ist dieser Tanz, dieser Walzer, einer der emotionalen Höhepunkte der Inszenierung. In einer großen Collage sind die verschiedenen performativen Elemente miteinander verwoben. Sprache und Tanz, expressive Bewegungen und Musik und Schauspiel und direktes Spiel mit dem Zuschauer. Und am Ende fragt man sich, hat die Liebe über die Brutalität der Geschichte gesiegt? Para mí el teatro es como ir a tomar un café con un amigo. Es eso. Cuando estás en la calle, te encontrás con un amigo y te dice, che, ¿cómo estás? Y bien, estoy bien. Che, ¿en serio? No te noto bien. Sí, tengo algunos problemas. Vamos a tomar un café. En Argentina tomar un café no es como en Italia. En Italia el café se toma así rápidamente y se va. En Argentina es sentarse en un bar, tomar un café y charlar. Y es cuando vos charlas en las cosas que realmente te importan. Y para mí el teatro es eso. Es como tomar un café con los amigos. Secondo me Norberto è un uomo del Novecento, pur essendo nato negli anni 50 e con un piede nel 2000, lui è ancora un uomo del Novecento, ideologicamente e anche dal punto di vista della sua cultura sociale e politica. L'ho visto anche in momenti molto tragici, soprattutto quando si parlava del momento dell'Argentina che ha attraversato nel periodo appunto della dittatura con Videla, e in quei momenti ho visto in lui veramente per la prima volta una persona che poteva aver vissuto quei momenti e trasmetterceli in maniera molto emotiva, e la cosa mi colpì moltissimo perché noi siamo sempre stati abituati a vedere in modo mediatico queste situazioni, quindi in maniera molto asettica. Quando conosci una persona che ha vissuto questo periodo storico direttamente è molto più facile essere comprensivi in quello che è successo. E em 2017 eu estava completamente fissurado na necessidade de contar de uma forma atual, de uma forma minha, a história do Júlio César de Shakespeare. A gente estava no pico, o que eu imaginava que fosse o pico daquele momento de instrumentalização do ódio dentro da política. E eu queria contar a história usando o meu recurso de origem narrativa, que são as canções. Era a primeira vez que eu me arriscava no palco 100% como ator. E certamente havia e há desafios e obstáculos e questões e hábitos e vícios, mas o interessante de trabalhar com o Norberto é que ele nunca se ocupou de nada disso. Dirigir para ele nunca foi aparar arestas ou acertar coisas que estavam erradas, mas era identificar as potências, identificar as pulsações. Então, assim, trabalhar com Norberto foi uma porta que se abriu para um ator que estava guardado dentro do músico. Eu tive algumas vezes a oportunidade de conduzir junto com o Norberto seminários, oficinas, em que nós trabalhamos com atores, atrizes e pessoal da música. E essa vivência
com ele foi muito fascinante, porque é sempre uma busca pelo teatro que está dentro de cada canção e pela canção que está dentro de cada teatro. Tem uma frase que ele diz assim, no momento assim de ápice de entusiasmo e ápice de vibração de um exercício. Ele diz assim: o corpo canta e a voz dança. Nesse momento, a sala inteira, às vezes são 30 pessoas, são 40 pessoas, começam a se mover como se fosse um grande organismo vivo, pulsante, criativo. Y el teatro es así, está bien, tenés cosas para estudiar, pero después no es un teatro en donde vos tenés que pasar, aprendés para hacer eso. Es un punto de partida para descubrir tu propio lenguaje, tus propios intereses, tus propias necesidades, tu propio público, a quién querés hablarle, de qué querés hablarle, cómo lo querés hacer. Yo quiero saber para quién y qué sentimientos genero y pensamientos genero. Pero es lo que yo puedo hacer de mi vida a través del teatro para motivar a otras personas que hagan de su vida a través de mi teatro algo. E com isso estou contente. O Norberto ele dirigiu 4 trabalhos nossos, 4 solos de dança em diálogo com a fotografia. E o primeiro trabalho foi em 2010, que foi o Clarear-se, que é esse que está sendo projetado neste momento. E antes de 2010, eu tive uma experiência que eu fui provocadora corporal de um trabalho chamado Fuga, que foi em parceria com o Lume, a convite de Renato Ferracini, que o Norberto dirigiu. E eu fiquei muito encantada com a maneira dele trabalhar a dramaturgia e a direção. Então, eu convidei para dirigir os meus solos, né? Essa relação entre arte e vida é muito amalgamada nas ações do Norberto. Isso me deixou muito encantada, além das suas ações com os estudos da presença e com a dramaturgia, né? Que é enquanto dançarina, eu tenho muito esse foco, né, de como trabalhar a escuta do corpo, estar presente em cena, e com o Norberto eu aprendi muito. Né? E foi um desafio, porque ele sempre foi muito provocador, muito exigente, e não no sentido de exigência desconfortável, mas também para poder me tirar da zona de conforto. Ele sempre foi muito conectado também com cada motivo que eu trazia, porque como a minha pesquisa é o diálogo entre literatura, dança e fotografia, então cada poeta brasileiro, eu trabalho com mulheres brasileiras, né? Então esse Clarear-se foi Clarice Lispector, depois o Cá Entre Nós foi com Adélia Prado, depois Nada Pode Tudo foi com Alice Ruiz, e depois a remontagem do Corpo Sentado. E cada poeta que eu trazia para trabalhar, cada escritora, ele mergulhava, então ele é um estudioso da ação cênica para provocar o artista na cena. Como fotógrafo, eu já trabalhava com montagem de audiovisual, que na verdade eu faço fotos para serem projetadas durante os espetáculos, né? Esses espetáculos que a gente fez foi isso. Mas ele me trouxe uma outra capacidade de enxergar o que eu estava fazendo do que eu precisava fazer, porque ele sempre me colocou muito o que ele queria que fosse feito, mas ele nunca chegou e falou para mim como que isso teria que ser feito, né? Então, para mim, o como ficava totalmente comigo, e ele ia conhecendo o que eu ia propondo através do que ele queria que fosse proposto, né? Mas dentro da minha liberdade, isso me permitiu me conhecer muito, muito mesmo como artista, como fotógrafo. A gente cria na nossa casa, a gente tem espaços de ensaio aqui, tudo, salas de aula,
e esses trabalhos a gente desenvolveu aqui. Então ele foi o nosso hóspede sempre. E mais do que hóspede, ele se tornou uma pessoa da casa também. E ele sabe disso muito bem, tanto que ele fala da casa como se fosse dele. É uma coisa muito íntima mesmo que a gente criou. É da família. É da família. Ele mesmo fala que é da família. 2020, vor dieser Krise, die wir alle so schmerzvoll erlebt haben, gerade was die freie Kunst angeht, haben wir noch etwas total Schönes erlebt. Ich habe mit Norberto oder für Norberto gemeinsam 2 Wohnzimmertheater organisiert. Einmal waren wir in Wilhelmshaven bei einem sehr alten Gastgeber, der sich gefreut hat, uns zu begrüßen, und dort haben wir 30 Leute eingeladen, alles gut situierte Wilhelmshavener, die es genossen haben, Norbertos Stück Familia zu verfolgen. Und ein paar Tage später sind wir nach Aurich gefahren, und dort haben wir in einem alten Wassertank für Rockmusikfans das Gleiche nochmal gemacht. Und auch dort, auch wenn wir ein bisschen ängstlich waren, haben wir genauso viel Erfolg gehabt, beziehungsweise er hat den Erfolg gehabt, und es war ein Genuss zu sehen, dass die Leute es mögen, wenn Theater nah ist und wenn man einfach dabei sein kann. Esa mirada cercana, ese gesto, esa respuesta del público cercano te modifica y hace que cada vez que hagas el espectáculo sea un poco distinto, vas redescubriendo lo que ya pensaste y toma otros sentidos, aparecen otros sentidos, A mí me gusta hacer un trabajo donde no repito, sino donde recreo. Y el público me permite eso sería la definición. El público me permite recrear lo que ya inventé. Em 2009, nós fundamos a Trânsito Produções Culturais, que é uma empresa produtora, está ativa até hoje, que nos permitiu e nos permite seguir um pouco realizando esse sonho de viver a vida em arte, né? Com a Trânsito a gente realizou projetos de frentes muito diferenciadas. Nós ocupamos o Teatro Cacilda Becker, que é um espaço dedicado exclusivamente, um teatro dedicado à dança no Rio de Janeiro. Ali nós ocupamos aquele teatro em 3 momentos, em 2010, em 2014 e em 2017. Foi a última vez que a gente teve ali. Para quem não entende muito bem o que é a ocupação de um teatro, é quando um grupo, companhia ou produtora, como é o nosso caso, tem a cessão desse espaço para preencher de vida aquele teatro, né? De espetáculo, cursos, enfim, para gerir a programação do espaço. E eu sinto também que todos os momentos que a gente teve ali, a gente pôde preencher ocupar um espaço no Rio de Janeiro que a gente sentia sempre que era de um modo que era um pouco carente no Rio, um modo mais humano, mais próximo. Eu lembro que o Norberto sempre falava muito, mas por que o teatro tem que tratar tão mal as pessoas? Deixar as pessoas esperando no hall, naquele lugar frio. Como é que a gente pode fazer desse espaço uma convivência mais humana? E a gente teve a alegria, junto com a Ensino em Cena Produções, uma produtora também parceira, de produzir o espetáculo solo da Angel Viana, O Amanhã é Outro Dia. Por que eu escolhi a dança? Não me pergunta. Eu não escolhi a dança. Eu escolhi diversas artes. E todas eu queria ser a principal. Não sei se Angel estava brincando ou falando de verdade, mas um dia depois da apresentação de um dos espetáculos que fiz com Jussara Miller. Eu brinquei e falei com ele assim,
ah, já que você faz tanta coisa para Jussara, por que você não faz uma coisa para mim? Então, ele foi lá e mexeu nas minhas coisas, achou esse papel que eu tinha. Desde pequena que eu pergunto quem sou eu, sabe? De onde eu vim, por que eu vim. É a pergunta que eu acho que o ser humano está sempre atento com isso, não é não? Amanhã é outro dia. É fundamentalmente a história ancheuviana em relação a Rio de Janeiro. O que aborda a partir da história ancheuviana, para mim, é importante a relação com ela. O espetáculo é ela como se fosse na sua casa e, ao mesmo tempo, isso dançado. O que foi a minha intenção é dançar a história ancheuviana. Isso é o que eu queria. Foi, por um lado muito difícil, porque você trabalha com uma dimensão enorme de pessoa, e por outro lado muito enriquecedor, porque ela mostrou cartas, contou coisas, se abriu de um jeito que foi mais que um trabalho de direção, um trabalho de humanidade. Essa mulher carrega a sua história, que não é fácil, a história de Brasil, que não é fácil, no seu corpo. E isso é uma coisa que poucos artistas conseguem. Ela não mostra, ela vive o que está fazendo. E isso é um artista de uma grande dimensão. E aí tinha esse território muito comum, não só da questão mais dos princípios do trabalho, mas uma questão muito ética de como a gente via o trabalho cênico, na relação com o corpo, com o movimento, com o estar na vida, com o estar no mundo, né, com fazer interferências, estar aqui e também sofrer essas interferências, essa coexistência. Não só do artista com o meio, mas da própria arte com a vida. Então eram coisas que se afinavam muito e tinha um histórico ali nosso de vida que também era muito próximo. E aí o que começou a acontecer é que eu comecei a buscar muito o Norberto nesse lugar da investigação mesmo. E aí a gente foi se aproximando, a gente organizou o workshop, eu vim para a Itália em 2007 junto com um grupo de outros brasileiros para esse encontro pedagógico aqui no Via Rose, que foi também uma experiência bastante intensiva, e ali é tão interessante, né, como é importante esse momento de imersão nos trabalhos, porque eu sinto que foi ali que eu comecei a entender. Todos nós que vivenciamos isso, que encontramos o Norberto, a gente identifica isso, né? Eu falo de mim, falo da Jussara, falo de outras pessoas da própria Angel com quem ele trabalhou, né? Assim, que foi um encontro muito bonito e que eu tive a honra e a felicidade e os cabelos brancos também de Felícia. Né, assim, de ter vivido 50 anos do seu próprio trabalho, enriquecendo o trabalho de tanta gente, né? Igualmente, assim, fazendo tanta conexão com tantas pessoas, colocando tanta gente em contato, de algum modo esse jeito, de algum modo, esse modo de viver, esse estilo de vida, vamos dizer assim, é o que faz um modo de produzir, de criar do Norberto, tem essa sensação. Desses encontros que a gente foi sonhando em estar criando algo juntos, e daí veio a nossa ideia, eu acho, de trabalhar com os aposentados da fábrica de chapéus Cury, aqui de Campinas. E convidar o Norberto para vir para cá e trabalhar com a gente. E logo que você chegou, falou, eu preciso conhecer essa fábrica, e aí foi a nossa primeira ida, todo mundo junto à fábrica de chapéus Cury.
E a partir dali começou um processo de criação muito interessante. Logo na primeira semana, né, que a gente trabalhou naquela sala, você lembra, Norberto? Já nos colocou num espacinho bem reduzido e já começou a nos estimular e trazer material, tanto que uma das cenas que a gente mais gosta do espetáculo surgiu nessa primeira semana de trabalho. Sim. E aí a gente começou com essas indas e vindas do Norberto até esse processo ficar pronto. Não, o Norberto, ele dirige em todas as línguas, né? Ele começa a hablar e depois vem com o italiano. Quando a gente vê, ele tá falando alemão e a gente ficava improvisando e ele começando a falar em alemão e a gente se olhava, tipo, será que a gente continua? A gente para e fala que ele tá falando em alemão. Isso é uma coisa muito bacana de trabalhar com você, Norberto, que é isso, é o jogo, o prazer, a alegria. O teu trabalho, de um modo geral, além da parte de ter muito afeto, porque denota o prazer que você tem em fazer teatro, é muito lindo ver essa maneira de trabalhar, que é sempre com jogo, sempre brincando, tem sempre um prazer muito grande, é sempre muito lúdico também. E o fato de ser um diretor que também é ator, que é dramaturgo. Então, isso faz uma diferença no trabalho para a gente que é ator, na lida com você, que é maravilhoso. Você trabalha dentro da perspectiva do trabalho de ator também. Que diferença faz? É só um chapéu. Contigo que a gente poderia ter criado a nossa fábrica de chapéus perfeito. E para você, então... Com água de chuva. Com água de chuva na terça-feira de carnaval. De carnaval. Filtrada. Ele produz, que ele cria, até quando está escrevendo, assim, pegar um livro do Norberto, tem milhões de universos ali que se entrecruzam. E é um pouco também o modo como ele vive, né? E como isso tudo está presente, né? Na sua trajetória, no seu trabalho. É muito lindo, assim, de poder presenciar, fazer parte. Pelo criador, pelo dramaturgo, pelo ator, pelo ser humano. Então, para você, Norberto, tira o chapéu. A gente tira o chapéu, Norberto. Parabéns por esses 50 anos de carreira. Parabéns, mais Parabéns, 50. querido. Wollen wir noch ein Schlusswort? Ja, salute. Jetzt Salute, Norberto. Norberto, auf die nächsten 50 Jahre Bühnenarbeit. Finito, Finito. Saudade. Prost. Prost. Bueno, cuando yo era joven quería hacer teatro. No tenía idea de por qué, pero quería. Ahora ya pasaron 50 años y sigo sin saber por qué. De todas maneras, soy un teatrante que ha descubierto en el teatro su mejor modo de estar en la vida. Así, contando historias que pretenden ser como espejos para mirarme, para mirarnos, para reconocernos. Y ahora pasa que mis amigos, mis compañeros, mis colegas, están contando mi historia, contando la propia historia. O están contando con la propia historia mi historia. Lo mismo, de hecho es que descubro que es como un tejido, que hemos tejido, sí, hemos tejido como una manta colorida y cálida que nos protege. ¿Y qué pretende esta manta? Proteger, dar color y calidez a los otros. Y eso es un lindo trabajo. Y creo que nos está saliendo una linda manta